ଦେ ଶଳାକୁ। तू कौ गाईर गोबर दे शला मो बाबू विरुद्ध लड़ू नेता अरे शला आम बाबू चोटा कुकुर थे आज शला आम बाबू प्रतिनिधि होगा आसीचु शला को मारिदेबु बे तू जानिलु बे ए शनि राहु जा जीवन रे घटिबे ता जीवन रे पुण्य क्षण पड़ी जो चुप चुप सा আমি কোন মতে ধমক দউছ ধমক এই গণতন্ত্র শাসনরে সমস্তଙ୍କର সমান অধিকার ଅଛି ହେଲେ ତମ ବାବୁ কোন কোଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପରିବାର ଲୋକ ଏମଏଲଏ ପରେ ଏମଏଲଏ ହେଇ ଚାଲିବେ नहीं पर ठीक बुझु हेले ससुर पर टिके बुझा होउछ बापा मागुणी मद्राज बापा थिले ठिका विधायक ताका पर ताका पुओ मागुणी बाबू हेले विधायक ताका परे बगलू बाबू हेले विधायक मद्राज परिवार भितरे जे सला उठाइछि मुंडा जैसे मुंडा तू आज जदि प्रतिद्वंदिता करो तो संपूर्ण परिवार को स्माश कर दिया जो स्माश ये बापा आज जाए मागुणी पद सह केही प्रतिबंध करिया को जन्म नहीं तू सला कालका लांगड़ा तू पुणी मागुणी विरोध में प्रतिद्वंद करिया आता पीस पीस करी काटी महानदी रे बस्तारे बांधी भसई दबो परिवार को बॉम्बिंग करे स्माश कर दिया जो स्माश इरे बापा जगन्दास ओहरिया ओहरिया मो कथा मान किसी टंका ने घरे बसी अयस कर अरे चुप अरे तम बाबू बा गोटे टाणुआ नेता डरुच कहीं तमे शुण मु प्रतिश्रुतिबद्ध होइछि माने ए अंचल को मु एकछत्रवाद शासन रु निश्चित बाहर करिबि बंची रहिले तो सेते बेले को तो सब पचिसरी माटी रे मिसी सारी थिबो फिर तो लड़ी पड़ी होनो रूप ए मद्राज तुम्हारा फोटे फुला हरा दे तो हमारा तारा सबको कामना करो सबको कामना ता पूर्व से मागुणी मद्राज रो बड़ कर्मर पर्दा पासई राज रास्ता लंगर आइसन से नेता ठाणी दिबो ना काहू से मुंह देखे कथा कहि परिबो ए हाय छोरा को मारा बे शिकार खोजे ओबो कहूतिना ओ साला चुतियाटा ओ गुमुरिने लाश करे लाश प्रबल शोष ये कहूची रकत पीब रकत कौठू पाइबी रे सार ये पड़ी पड़िया को प्रस्तुत अच्छी पकई दौ नांती चोटे सुनो हरामी
ଏଠି କାହା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପଳେଇବ। मेरा तो पता है मैं किसका साथ बात करता हूँ, इसीलिए तो सोच समझ कर क्या लाया। ମହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ସାଲା ଚୁତିଆଟା ମୁଁ ସାଲା ଚୁତିଆଟା କେତେ ଦିନ ମୋ ସହ ରହିଲେ ବେପାର ଶିଖିବ ବେପାର। ବୁଝୁନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିସି। ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ମୋ ମାଇକି ନାଟା କହିଲା ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ଘରକୁ ଆଣିବ ବଡ ଲମ୍ବା ଇଲିସି। ବୁଝୁନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? 10 ଲକ୍ଷ। 10 ଲକ୍ଷ। ମହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଇଆସକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସମ୍ମାନରେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ହଉ ସାର୍ ଏଇ ଗଲି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ଉଠି ପାରିବ ତ ନା ଆଉ କିଛି ଅବଶେଷ ଅଛି? ଶୁଣିକି କୁହନ୍ତୁ ନା ସାର୍। ବୁଝିଗଲି ସେସବୁ କଣ ଏଠି ଅଭାବ? ଯେତେ ସାରା ଆସିବ ରାତି ସାରା ପିଇବ ବୟସ କରିବ। अबे सोनी, अबे राहु, यस बॉस। उठे भी सोला लाश, सोला को बोस्तारे बांधी, ब्रिज तोड़ को फेंकी दियो। यस बॉस। ସାର୍ ଏଇ ନଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ରେଡି। ଯଦି ଗଣିଆ କଥା ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ 10 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ମୁଁ ଚୁଲବୁଲ କୁରକୁରେ ଯାହା କରେ ସବୁ ସ୍କେଲରେ। ଭରସା ଅଛି ଗଣିଆଟା ଗଲତ ନାହିଁ। ମହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଇଆସକୁ ସୁନ୍ଦର ଚିଡ଼ିଆ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଏସ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ଆରେ ମୋ ଦାନ୍ତ ସିନା ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ସବୁ ଫୁଲ ସବଳ। ମୁଁ କଣ ବାକି ରଖିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ନା। ସେ ଟୋକି ଗୁଡାକୁ ମଦ ବୋତଲ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଧରେଇ ଅଦା ଲଙ୍ଗଳା କରି ପଠେଇ ଦିଅ। ବୋଉ କହୁଥିଲା ମୁଁ ସାଲା ଚୁତିଆଟା